महत्व शिकार कलु सरकार गाइला बाघ मुहेई दिबे महत्व शिकार कलु सरकार गाइला बाघ मुहेई दिबे ते तोर रानी चाखबी जबान न मानिले तते मारी देबी महत्व शिकार कलु सरकार गाइला बाघ मुहेई दिबे अबे बनग्नि तो देहरे जदि एमिति वीर रक्त प्रवाहित होछि ताहले राजा सहित युद्ध कर। अच्छा कर कहलु युद्ध हाँ निश्चय युद्ध हब अरे अनेक दिन स्वप्न आज मु निश्चय पूरण करिबी आउ ए युद्धरे किए जय लाभ करिबो आउ किए पराजय हब निश्चय जଣା पड़िबो आउ ए राजा भी देखिबो से बेईमान बनग्नि देहरे केते शक्ति ओ चाखे नहीं आसो सही से क्रोधर भाई जय मां भवानी जाके कहीं के हत्या कहीं जाने नहले राजा को यही नेता बेकोटा को काट देई थान हां ए राजा रानी मरी गले हां तू कटा कोन जानी पारिबेनी भाई अच्छा हमें जेमिति तू को कष्ट भगिचु ओ जाके ए राजा रानी तू को कष्ट भगिबा को निश्चय जेबिति हमको दुख जंत्रणा देई छंती हां भाई आउ जो अपमान करी छंती हां भाई सेमिति एथि जण भगिबा को पड़िबो भाई अबे राजा मन पक्का सही अतीतर घटनाटा तू जमिते आम दी भाई को दुख जंत्रणा देइछु जीवन रे के आमे बेनी भाईटा भूली पारिबो रे चाखी भाई लेई आसता मथारु सही सुवर्णर राज मकुट भाई नहीं बनग्नि तो सेमिति कहने मो तो सहित युद्ध करे परास्त होइछे आ तापुरे तुम राजा मुकुट नहीं जीवो निश्चय नहीं जीवी हाथ जोड़े नेहुरा होछे से दिन राज सिंहासन में बसी तोरी पाद तले आम बेली भाईटा हाथ जोड़ी नेहुरा से दिन कौन आम कथा शुणी आमको क्षमा कर देइथिलो एने विपद पड़िला समय हाथ जोड़ी क्षमा मागुछु किछि शुणा को मो बाध्य नुह चाखे विलंब न करी नहीं आस राज मुकुट ना बाबू ए राजा अरे दे दे राजा मुकुट तबे सेमिति कहनी बाबू हमर भूल ही जाइछे ए राजा रक्त जुड़ु बुड़ु क्षत विक्षत शरीर अमर अरे से दिन कौन क्षमा कर देती ए सेदिन प्रतिशोध आज हम ऊपर नेब काहे दे दे भाई भाई अरे वर्षरा अभ्यास बराजे पूर्ण हो जाइए अरे राज भकुट पाइबा पाई केते तो कष्ट करिछि केते अपमानित होइछि
ଆଉ କେତେ ଲଜ୍ଜା ବେଲଜ୍ଜା କାମ କରିଛି। ଆରେ ଆଜି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୋର ପୂରଣ ହେଇସାରିଛି। ଆରେ ରାଜନ ଶେଷ ଥର ଭାଇ ରାଜ ମୁକୁଟଟାକୁ ମନ ଭରିକି ଦେଖିଲେ। ଯେଠୁ ଏ ରାଜ ମୁକୁଟ ମୋର ଏଇ ଯେ ଚାଖେ ସେଦିନର କଥା ମନେ ଅଛି। ଭାଇ ଏଇ ରାଜଟା ଯେମିତି ଆମ ବେଲି ଭାଇଟାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା ଆଉ ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାର ଯେମିତିକି ମୋ ପୁରୁଣା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମନରୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ। ପିଟି ପିଟି ପିଟିରୁ ଝାଲ ଉତାରି ଦେବି। ବାସ୍ ଆଉ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିବି ତା ସାତ ପୁରୁଷକୁ ବାଛି। ଠିକ୍ କହିଛୁ ଚାକ୍ଷୀ, ଏ ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଯେମିତି ଆମକୁ ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ଏଇ ରାଜ ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରି। କାହିଁକି ବାବୁ, କାହିଁକି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହଉଛ ତମେ? କହିଲେ ପୁରା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ରାଜା, ଆରେ ଏ ଦେହର ଘା ସିନା ଶୁଖିଗଲା, ହେଲେ ମନର ଘାଟା ଶୁଖିନି। ତୋତେ ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି। ନା ବାବୁ, ହା? ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଏ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଚରଇ। ଭାଇ ଚଲା ନୀତି ବାଣୀ ଶୁଣଉଛି, ନୀତି ବାଣୀ କ'ଣ କହୁଛି? ଦଣ୍ଡିବାର ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଏ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଚରେ। ହଁ ପଦଜ୍ଞ, ସେଦିନ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲୁ, ଦଣ୍ଡିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା ତୋର, କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଦିନ ତ ଏ ନୀତିବାଣୀଟା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ଆଜି ନୀତିବାଣୀ ମନେ ପକାଉଛୁ। ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ସମୟରେ ଚାଖି ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବିନି। ବିଚାର କର ସେନାପତି, ଦିଅ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଶାସ୍ତି, କର ନାହିଁ ତୁମେ ଅନୀତି। বিচার কর সেনাপতি, দিও নাহি যে মতে শাস্তি, কর নাহি তুমি অনীতি। কর হেলা মোহ নীতি করছে और हला कोट भी आइला होई आपनार, सोना संसार को कल छार खार। मुकुट भी सोना संसार को भांगिबा पाई शपथ नहीं भाई। जहाँ मागिथिले ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ତୁମେ କାକା
ତୁମ୍ଭ ବିନୁ ନାହିଁ ମଗତି ବିଚାର କର ସେନାପତି ଦିଅ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଓ ସେଦିନ ମୁଁ ବିଚାର କରିବି, ସେଦିନ ତୁ ବିଚାର କରିଦେବି।